Yan, naka-on na. Yan, naka-on na, naka-on. Yan o. Anong pangalan, sir? Pangalan? Jupiter. Anong pangalan? Anong pangalan? Pangalan ko sir. Ah. Bon Ivan. Yun, shoutout kay Bon Ivan, kay Sir Bon. Yan o. Jupiter, Starlight Jupiter. Shoutout. Yan o. Shoutout sa mga sir. Ayun, sir. Wala ko sticker, sir. Wala, naubos na. Oo. Pagbalik na lang. Apo. Salamat, sir. Salamat, sir. Okay na to, sir. O, iusog natin. Sir? Okay na to, iusog pa natin. Ay, ito Tagalog po. Okay na to? Pwede sir, isang tayo dito Iusog natin. Sir, iharap ko na lang. Iikot ko. Pwede po sir. Ay, harap ko. Oh. Para paglabas, diretso na. Sa aircon. Wala. Hi. Hi, good afternoon. Shout out sa inyo. Shout out. Yan o, mga crew guys sa Starlight. Hi, thank you. Ah. Yan, Team Jupiter guys ng Starlight, mga crew. Yan o. May channel ka, sir? Yan o, shout out kay. Yan o. Rubber bites with Starlights. Yeah.